because we want to come to the end yang kita boleh buat calculation lah. Okay. Sebelum ni kita ada knowledge bila kita buat lab permeability test. Okay, when you do falling head test or you do the constant head test, what we want to find is actually K, or coefficient of permeability. And this time around, we still want to find the same thing, which is K, coefficient of permeability. But the difference is we want to do this test on site. Coefficient of permeability. And the keyword is field permeability test. Okay, what's wrong? What's wrong with lab test and why we still need to do field test? So if the question is about what are the reasons that you need to do field permeability test, you can come up with these 3 reasons. Okay, the first one, because of the reliability of sample. You can see when we do constant head and falling head test, we put the sample inside a container and that container is very small. So when the size of the soil is small, it is unlikely to represent the actual case scenario. And because you know that when you do construction, you are constructing your building or your bridges or your tunnel or whatsoever on the top of the soil, and we know that the coverage of the soil is so big on site, so it is not presentable if we use only a very small scale of sample. So that is the first reason. And the second reason is the reliability of lab measurement. Because of we are human, we tend to make mistake. In some of us, when we put the soil inside the container, we often forget to make sure that all the air entrapped inside the soil sample to remove first, and then sometimes there also air bubble inside the tube or inside the sample. We must remove that first. All of that will contribute to the error when we do the lab testing. So antara lain reason dia tulis kat sini ialah variation in density and porosity, variation in temperature. When we watch video last time, we know that our soil is not consist only for one particular layer. We have a lot of layer which represent different of material and different of soil sample. So that is why if we do in the lab test, we only represent for one particular soil sample, whereas in actual case, we have a multiple layer of soil which give different value of permeability. So and then of course, this is the matter of the client needs. If the clients want the actual case ataupun actual value of permeability, so we cannot reproduce this in lab scale. Sebab kita punya lab is very small, untuk buat model the whole system dekat luar sana is quite impossible. So because of it is very hard for us to obtain the true value for the actual case, we need to do the pumping state testing so that we can find the value for permeability. So okay, in that case, we have the actual variation in flow direction, we have the actual pore pressure, and then we also have the actual effective stress condition. But bear in mind, even though we have that 3 problem, if we do the testing on site, in the lab, we still have problem because of when we do the testing on site, we need to spend a lot of money because pumping test is required for us to dig a hole or borehole, and this is similar like your well. So let's say let's look let's look at the slide. Yeah, please allow your friend to come in first. Okay, when we see the slide, okay, it says that we need to use multiple well. Okay, saya cuba lukis dulu bila you buat pumping test dekat site, okay, what we have ni adalah permukaan tanah. And then because of we need to drill hole, kita akan bring machineries on site. And then these machineries, of course lah, sehari dia punya sewa dah berapa dah kan. And then we need to deploy the machine to dig the well.
So this is what we call as borehole. Dan ini akan jadi kita punya perigi untuk kita pump air keluar lah. Okay, beside of that borehole, for pumping, we need to provide another 2 hole which is much more smaller than the pumping hole, and this is actually the observation well. Okay, perigi untuk kita observe dia punya pergerakan air. So in the state of mind that you kena fikirkan, okay, untuk case apa groundwater ni, macam you pun dah belajar semalam kan, groundwater tu adalah a body of water yang ada dalam kita punya tanah, and we can use it as a consumption. Dan kalau you ambil pun air ni dekat luar sana kan, kalau you gali perigi and then you pump air keluar untuk kegunaan rumah, dia still akan boleh replenish, dia akan recharge balik dan you akan ada amount of groundwater yang you boleh gunakan sebagai consumption. Okay, in this idea, in this information, in this knowledge that you get from university to become engineer yourself, you know that if you don't have surface water for your population, you can always find that groundwater is the resource that you can use for your population. And the best groundwater yang kita boleh dapat dalam dunia ni is almost magical, adalah air Zam-Zam lah yang ada dekat Mekah, which they said kalau Siti Hajar yang bawa Nabi Ismail kat Mekah kan, disebut kalau tak dikepung air tu, air Zam-Zam tu sebenarnya boleh memenuhi seluruh dunia lah, it said like that. So that's the idea berapa banyaknya kita punya reserve dalam kita punya tanah lah untuk groundwater berbanding dengan surface water, meaning that reserve untuk groundwater tu banyak lah. Cumanya untuk kita tap groundwater untuk kegunaan kita lah. Okay, why I have to make you to watch video last time, supaya you biasakan dengan terminologis yang kita akan gunakan. Okay, termasuklah you must know that the ideal case masa kita ada groundwater adalah kalau kita tak pump perigi kita, kita akan dapati air tu akan sentiasa berada di tempat yang sama. Okay, yang ini kita panggilkan level dia sebagai groundwater table. Okay, once kalau you dah pump air, baru kita nampaklah perubahan daripada groundwater table. So this is how we set dekat site. Okay, ini adalah perigi yang pertama. You ada 2 lagi perigi. And then what important adalah kita akan tengoklah beberapa parameter yang diperlukan untuk kita calculate for permeability. Okay, in terms of construction, kita memang akan gali juga borehole ni sebab kita nak tahu apa yang ada dekat layer bawah tanah untuk kita buat keputusan untuk construction dengan lebih tepat. And then of course kalau you perlu cari nilai permeability on site, gunakan borehole. Okay, the same borehole kita akan gunakan lah. So you tak gunakanlah banyak borehole supaya boleh menjimatkan dari segi cost. Okay, let's look what you need to see next. Okay, itu adalah setting. Tak apa, saya akan tunjukkan setting untuk steady state pumping ni sekali lagi. Okay, so this is the statement. Sekejap, saya padam dulu. Kita akan cuba lukis berdasarkan statement yang diberikan dalam slide ni. Kita cuba make sense for every statement yang dibuat dalam slide dalam bentuk lukisan lah. We try to do that. Saya clearkan dulu everything. Ni sambil-sambil tu you boleh baca lah slide apa yang dimaksudkan dengan slide ni. Allah, kena padam satu-satu lah pula. Yep. Okay, the statement is because of the problem associated with the reliability of lab test, field method should be used when permeability values are of significant.
and in that order, comprehensive multiple well pumping test can be expensive to be carried out but offer a high level of reliability. Okay, that's one sebenarnya dah explain. So kita move to the next slide. Okay, which is what we want to set dekat site. Okay, the steady state pumping test. Ini nama dia bila kita buat cari coefficient dekat on site, apa yang kita buat adalah steady state pumping test. Okay, saya akan terangkan apa yang dimasukkan sebagai steady state and then apa yang dimasukkan dengan pumping test. Okay, the pumping test involve the measurement of pump quantity of water from a well together with observation in other wells of the resulting drawdown of the ground level. So what you want to pump is volume of water and that was given by the unit meter cube per second. Yang ni kita dah belajar last week lah. So seperti mana arrangement yang saya lukis tadi, you ada perigi untuk kita pump air keluar dan ada lagi 2 perigi bersebelahan dengan jarak yang berbeza supaya kita boleh tengok dia punya drawdown level. Okay, saya akan terangkan apa maksud drawdown. Okay, at the first stage sebelum you pump air keluar, okay, of course you akan gunakan mesin pumping, gunakan elektrik, kita akan pump and then kita akan tahulah berapa quantity of water yang akan dibawa keluar daripada you punya perigi. But before pumping, level air ni adalah dalam ketinggian yang sama. Okay, this one you know exactly what happened because you dah tengok dah video semalam kan, you watch the groundwater table video. We know that if there is no anyone to take out the water table will be at the same point unless kalau ada hujan turun dia akan naik sikit, kalau ada musim kemarau dia akan turun sikit. Okay, but right now what we need to do adalah buat permeability test on site. We are intentionally akan pump air keluar. So during the pumping, air yang dekat kawasan kita pump ni dia akan cepat turunlah dia punya jumlah air daripada kawasan groundwater table yang initial tadi. Okay, semakin you pump, semakin rendahlah dia punya kedudukan level air dalam perigi di mana awak pump. Tapi pada masa yang sama, observation well pun akan berlaku sedikit perubahan. Okay, disebabkan once kita pump air daripada pumping well, observation well tu pun akan terkesan sekali disebabkan air kita keluar tu akan mengakibatkan radial influence. So, apa yang you kena buat masa testing kita pump air keluar, okay, make sure rate kita pump air tu rate yang sama and then pada masa yang sama kita akan tengoklah level air ni sehinggalah tidak ada berlakunya fluctuation dalam observation well 1 and observation well 2. Okay, after we achieve the steady state, okay, the condition is stable, then we will do the measurement. So what we want to do is we need to know what is the measurement of the drawdown. Yang dimaksudkan dengan perkataan drawdown tu adalah berapa banyak drop daripada ketinggian asal from groundwater table dia drop ke bawah, sebab tu kita panggil dia sebagai drawdown. And the analysis yang kita buat adalah berdasarkan jenis aquifer which is confined dan juga unconfined aquifer. Okay, we use different equation for different types of aquifer lah. So yang ni saya tak akan go through slide ni sebab it is the same thing apa yang you tengok masa video semalam lah, which is the 2 video already define what is unconfined dan juga confined aquifer. So banyak juga slide ni yang saya akan skip sebab benda yang sama je. But of course daripada tengok you punya forum semalam, I know that all of you are actually very familiar with all the terms, dan lepas ni kalau kita mention sebab pasal aqueducts ke aqueducts, artesian well dan juga spring, semua tu you tahulah. Okay, this is the picture model yang boleh kita buat dalam lab. Unfortunately dalam kita punya lab kita tak ada model ni but it is lucky for us to learn in these years because kita ada YouTube lah untuk kita
boleh refer semua maklumat daripada universiti lain. So ini yang you tengok semalam dan you tahu kalau kita adakan air dalam kawasan unconfined aquifer, macam mana pergerakan air tu pergi, dan bila kita masukkan air ke confined aquifer, kita akan nampak jugalah macam mana flow of water tu pergi. Okay, but right now our concern adalah untuk tengok permeability dalam confined aquifer dulu. And then untuk confined aquifer, dia akan berbeza dari segi equation lah dengan unconfined aquifer. So saya tak kan, ini adalah statement, slide ni adalah statement macam mana you buat setting ni dekat site. Dan saya dah lukis 2 kali, so it is the same explanation for the setting. Okay, but right now we want to see how you want to understand this based on visual. Kita akan tengok gambar yang dicadangkan untuk faham bagaimana kita setting untuk pumping test mengikut keadaan site lah. Okay, yang ni the best schematic diagram that we can show you. Kalau awak nak imagine, ini adalah pandangan sisi kalau kita boleh potong macam kita potong tanah, macam kita potong kek. This is the layer yang kita akan nampak lah dengan installation pumping well dan juga installation of observation well. So what are the parameter that we want to use? But before we look to the diagram, let's look again for our general equation for permeability. Okay, our general permeability equation yang kita dah belajar dalam constant head dan juga falling head adalah Darcy law. Okay, anyone remember Darcy law? Ada yang ingat Darcy law is equal to Q is equal to AV. Madam ingat. V apa V? V. V adalah KI. I velocity. I sama dengan differentiate of H over L. I sama dengan H over L, madam. Perubahan H over L. Madam. DK. Bukan teknik kita yang slow. Hello. Hello. Okay. Dengar. Madam yang sangkut kan? Yeah. Bye guys. And so nice. Record. Chill. Fazli dia baru nak call tu. Tu je balas. Okay, ada lagi? Ada madam. Boleh? Boleh. Okay, saya Boleh. tukar saya bersama dengan kelas C ni. Okay. Ada ke?
Ada madam. Ada. Saya present apa? Tak. Tak ada. Present apa? Tak ada present tu. Tak ada. Sekejap. Saya cari slide. Okey, sebab saya gunakan internet jengka, saya rasa ada masalah dengan kabel, so saya kena tukar ke wifi lah. Ya, kita cuba teruskan. And this is the slide. Hopefully you boleh lukis lah benda ni sebab data yang kita ambil untuk calculate nanti adalah berdasarkan gambar inilah. Okay, when we define about confined aquifer, dia ada ciri-ciri yang sangat distinctive lah. Apakah ciri-ciri dia? Okay, you punya tanah ni, confined aquifer, dia mesti ada thickness which is D. And then when we do the pumping, of course, this pumping we are measuring in terms of meter cube per second. And of course, based on the explanation, we want to measure the drawdown. Okay, but first, of course, we need to know what is the drawdown from observation well. Definition dia adalah daripada boundary you punya confined aquifer ke drawdown, itu kita namakan dia sebagai H1. Okay, dan satu lagi drawdown yang you nak kena tengok adalah daripada boundary kepada confined aquifer ni ke observation well nombor 2, yang tu kita panggil sebagai drawdown H2. Okay, yang berbeza dekat field, data yang you nak cari adalah berapakah nilai H1 dengan H2 lah. Sebab bila you jadi engineer and then you buat pumping ni, jarak ni kita dah set awal-awal lah berapa kita nak daripada pumping well ke observation well yang pertama, yang tu kita namakan dia sebagai R1, dan daripada center pumping well ke observation yang kedua, that will be R2. Okay, so when we refer back to our equation untuk I tadi kan kita dah define dia adalah delta H over delta L. But right now L tak ada kat mana-mana dalam gambar ni. So this L adalah digantikan dengan delta H over delta R, which is what we consider now is the radial influence. Okay, saya terangkan kenapa kita panggil the radial of influence rather than L. So this is actually apa yang kita perlu tengok melalui pandangan sisi dan juga pandangan daripada atas lah. Okay, yang you akan buat dekat site ni je lah, kita setting pumping well dan dua observation well yang lagi dua tu sebagai observation well. Katalah kita banyak sangat duit kan, dan kita buat mirror dekat sebelah kiri ni pun kita letak well. So bila berlakunya pumping, drawdown untuk observation well nombor 1 sama dengan drawdown kat sini. So drawdown yang observation nombor 2 sama dengan sebelah kiri punya well. Okay, bermaksud bila you pump air keluar, dia punya influence adalah dalam bentuk bulatan lah, which is radial influence. So yang ni pandangan sisi you akan nampak macam tu. Okay, kalau dalam pandangan atas, that is how the water is out from the system when we do the pumping test. So harapnya boleh dapat faham lah visual ni. Okay, kenapa kena saya emphasize radial influence ni? Sebab tadi kan kita ada define by using A kan. A tu yang kita nak define. Apakah area yang terlibat semasa kita buat pumping test for field condition. So this is what you need to imagine. Okay, when we define the influence is based on radial influence, this is what you need to see. Okay, instead of shape tu, kita ingat kalau kita buat constant head dengan falling head, kita just perlukan sample punya length kan, dan juga dia punya H, dia punya head. But right now yang akan terlibat adalah radial influence. So ni adalah silinder lah yang terlibat semasa you buat pumping test. And in that case, we know that the pumping is actually by radial influence. Right now we can define what is our A. So somebody, kalau kita potong silinder ni dan kita cuba buka benda tu, dia sebenarnya akan jadi segi 4 tepat kan.
And then if we have already this definition, right now you can find what is the value of A. So apakah A? 2 pi RD. Pi R KD. KD ni thickness awak punya confined aquifer. So next adalah definition seterusnya. Okay, kita dah define I apa, kita dah define A apa. Right now kita ada Darcy equation. So Q is equal to AKI. And then kita masukkanlah A dengan I dalam equation Darcy law ni. So dia akan jadi 2 pi R dk dH over dr. So R akan merujuk kepada radial influence, H akan menunjuk kepada dia punya drawdown lah. Okay, and then afterwards kita tak boleh solve benda ni sebab Q memang kita dapat lah daripada pumping rate. Okay, pi R ni semua boleh kita kira, H boleh kira, tapi yang kita nak kira sekarang ni adalah K. So kita kena susun balik equation. And then because of ada perubahan dari segi radial dan juga ada perubahan dari segi height, so kita kena buat pengkamiran sedikit lah. Kumpulkan dr dan r di belah kiri equation dan di sebelah kanan you ada 2 pi over q dk dh. So kamirkan dua-dua belah ni, buat pengamiran. And then at the end kita akan dapat equation ln R2 divided by R2 equal to 2 pi dk over Q dalam kurungan H2 minus H1. So jadikan K sebagai tajuk. Then we get that one. Of course, if we are using calculator, it's very hard for us to maintain the calculation using ln. So kita equate by using log 10 lah. Tu yang jadi 2.3 kat depan ni. Sebab kita tukarkan kepada log 10. So whatever it is, this is the equation yang kita akan guna pakai dalam calculation sebentar lagi. So hopefully you boleh jot down lah this equation, or yang siapa-siapa dah download slide. Okay, you already have the reference for permeability for confined aquifer. Okay, now, we need to understand this one if we really have the situation on site, and the best way for us to learn is by example. And kita tengok example ni dan kita baca satu-satu sentence supaya kita boleh lukis balik everything menurut equation yang kita dah belajar lah. Okay, example 4. A permeability pumping test was carried out from a well sunk into a confined stratum of dense sand. Figure shows the arrangement of the pumping well and observation wells together with relevant dimension. Initially, the piezometric surface was located at a depth of 2.5 meter. So piezometric surface ni bermaksud juga sebagai groundwater table lah. Dan dia kata daripada surface permukaan bumi ke groundwater level adalah sebanyak 2.5 meter. And then dia sebut steady state pumping was achieved at a rate of 37.4 meter cube per hour. So boleh highlight juga. That one is your Q. But again, because we already declare that whatever it is you want to calculate in terms of meter cube per second, lepas ni dalam kerja kita akan tukarkan lah. And then these are all the observation untuk drawdown. Okay, bila disebut drawdown tu bermaksud daripada groundwater table ke aras air dalam you punya pumping well ataupun you punya observation well lah. Disebut kat sini, drawdown untuk pumping well adalah 4.46 meter. So we know that daripada groundwater table ke level pumping well adalah 4.46. And then next, drawdown untuk observation well yang pertama sebanyak 1.15. And then next for second
observation well, that will be 0.42 meter. Okay, the rest of information, of course, we need to know from your pumping well ke observation well 1, berapa dia punya jarak kan? Dan juga untuk observation 2, berapa jarak dia. But if it is not stated in the question, it should be stated in the drawing lah. So kat sini you adalah R1 sebanyak 15 meter dan R2 sebanyak 50 meter. Okey, agak boleh solve tak untuk soalan A? Calculate a value for the coefficient of permeability of the sand using the observation well data and a corrected drawdown level in the pumping well. Okay, again we need to take out the equation which is K is equal to 2.3 Q log 10 Okay, log 0 R2 divided by over R1 R1 divided by 2 pi d 2 pi d Pi D H Dengan minus H2 tolak H. H2 minus H1. Okay, so first apa yang tak ada? R ada, R2, R1 ada. Q ada tapi dalam meter cube per hour. So kita convert lah yang tu. Tu tak ada masalah sangat. Yang tak ada sekarang adalah you punya H. Okay, kenapa saya sebut H? Sebab kita tengok by definition H tu mengambil kira daripada you punya level you punya unconfined aquifer ke drawdown. So tu untuk H1 dan untuk H2 daripada bawah ni sampai ke drawdown dia which is that will be your H2. Okay, so the suggestion calculation kita tengok kat sini Okay, kita boleh tengok slide untuk reference. Okay, untuk reference, untuk slide ni kita refer untuk cari calculation dia. Okay, dia cari H0 dulu, which is 11.7 campur 7.4 tolak 2.5. Okay, kita kena tengok balik drawing, kenapa dia buat calculation macam tu. Okay, patah balik ke drawing. Okay, yang dimaksudkan adalah 11.7 ni ditambah dengan 7.4 yang kat atas ni and then dia tolak dengan 2.5 sebab dia nak tahu what is daripada you punya confined punya depth ke groundwater table berapakah nilai H0 dia lah. So that is why H0 is defined by 11.7 plus 7.4 minus 2.5. So this is the definition of H0. Next, they need to calculate what is the value of H1. Ini bermaksud kalau awak dah ada nilai kat sini kan H0. H0 adalah 16.6. So next, you boleh carilah nilai H1 which is 16.6 tolak 1.15. So you dapat H1. Untuk H2 pula 16.6 minus dengan 0.42 then you get the value of H2. So that is why the calculation is like that. Okay, now we have our H1 and H2. You convert the Q to meter cube per second. And we still need the value for D sebab dalam area punya definition kita perlukan nilai D which is 11.7 meter. So use equation, masukkan. Okay, adakah awak dapat
the same answer with the suggested answer dalam slide ni? Can anyone verify, is it the same value? Boleh Yes, tekan madam. Dapat laju lah. 2.328 times 10^4. Okay, 2.3 to 8. 2.33 ya. Okay, so you put it in three decimal answer. Okay, so kita dah dapat verification daripada kawan kita. Thank you. So that is how you calculate for confined aquifer. Okay, before we end of this session, kita minta you all baca question nombor 2 and then can anyone lukis question nombor 2. Biasa soalan macam ni lah kan, dia tak bagi lukisan, so you kena interpret daripada statement ni kepada lukisan and then dia minta you all kira lah nilai probability. Okay, kita cari mana-mana volunteer untuk lukiskan untuk kita. You boleh snap masuk dalam WhatsApp group and then kita boleh habislah untuk kelas. Okay, semua orang cuba lukis Ataupun you nak tunjuk dekat video, boleh on video. Boleh tengok awak punya lukisan. Sorry. Okay, boleh tunjukkan semua data yang diperlukan contohnya dia punya radial distance dan juga drawdown dia. Probably covered by this.
Okay, any of the drawing from member of the class, only one drawing. If you are posting it to the WhatsApp group, also accepted, and then we call it as a day for today class for soil maintenance. Ada tak? Kejap, madam. Okay, anyway, tak apa. Kita nanti kalau tunggu ambil data orang kan, okay, kita stop kat sini. But jangan lupa post. Sheila post. Okay, tak apa. Saya akan validate design dia betul ke tak. Okay, thank you everyone. InsyaAllah esok kita akan sambung untuk unconfined aquifer with different equation. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Detik nampaknya. Sorry, madam lambat. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Get off and out. Waalaikumsalam.
So,